بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون أعزكم الله، فيسرنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه المناسبة الطيبة أن نرحب بكم جميعا في لقاء متجدد مع صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر. لقد شرفنا فضيلته وشرف هذا البلد الطيب بمجيئه وقدومه إلى بلدنا مع كثرة مشاغله العلمية والدعوية، وتحمله مشاق السفر وتعبه، فنقول لفضيلته جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمد لنا في عمره، وأن يبارك له في علمه وماله وأهله وأولاده وذريته من بعده، وأن ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشهد الله تبارك وتعالى أننا نحبه في الله. وأنا أتكلم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخوتي وأخواتي جميعا الحاضرين والغائبين أننا نحب فضيلة الشيخ في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به في مستقر رحمته في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ذلك قدير. معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الله، hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita semua diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Istiqlal, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Dan pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu mulia, tamu yang agung yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu fadilatul syekh Al-Ustaz Ad-Doktor Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau insyaallah ta'ala akan menyampaikan materi yang sangat penting, materi yang dibutuhkan oleh setiap muslim, materi yang wajib dipahami, yaitu tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Syekh fa natruk al-majal li fadilatihi bi an yabda muhadaratahu falyatafaddal mashkuran ma'jura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما، نسألك الهداية والسداد والعون على كل خير، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. معاشر المؤمنين، إنها إي والله ساعة طيبة ولحظات مباركة أجتمع فيها في هذا المكان المبارك، في هذا المسجد الطيب، بإخوة لي في الله يجمعني بهم محبة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولئن كان أخونا المقدم الكريم نقل مشاعر حب عنه وإخوانه، فإني والله أبادلكم المشاعر نفسها. والذي أجلسنا هذا المجلس هو المحبة في الله والتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى، فألجأ إليه وحده وأسأله جل في علاه الذي جمعنا هذا الجمع ويسره لنا أن يتقبله منا بقبول حسن، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يجعله نافعا لنا مقربا إليه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dia adalah merupakan ilahnya manusia dari generasi awal maupun generasi akhir. Dia pengatur langit dan bumi, Dia pencipta seluruh makhluk. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah yang sangat jujur, yang sangat amanah. Semoga salawat dan salam tercucur kepadanya dan kepada para sahabatnya. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat
dan jadikan kami sebagai orang-orang yang memberikan hidayah, dan jangan Engkau serahkan urusan-urusan kami kepada diri kami sekejap mata pun. Ya Allah, berikan kepada kami jalan-Mu yang lurus, berikan kami petunjuk kepada jalan-Mu yang lurus. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah hidayah-Mu, dan demikian pula bimbingan-Mu kepada kebenaran. Aku memohon kepada Engkau bantuan-Mu, dan jangan Engkau serahkan urusan kami ini kepada diri kami sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, dan Dialah Allah yang menjadi pengharapan kami. Kaum mukminin sekalian, demi Allah, ini adalah merupakan saat-saat yang sangat indah. Kita berkumpul di sini di sebuah tempat yang diberkahi, di sebuah tempat yang baik sekali, dengan teman-temanku di jalan Allah. Yang mengumpulkan kita adalah cinta kepada Allah, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti sunnah Nabi-Nya salawatullahi alaihi wasallamuhu. Tapi tadi kita sudah mendengarkan pendahuluan yang baik sekali, yang menunjukkan kepada perasaan cintanya, dan mengungkapkan bagaimana perasaan saudara-saudara kita. Dan aku pun merasakan sama dengan apa yang ia rasakan. Dan yang membuat aku di sini duduk adalah tiada lain dalam rangka karena mencintai karena Allah, dan saling tolong menolong di dalam kebaikan. Aku mohon kepada Allah Jalla fi'ulah agar memberikan kepada kita kemudahan, dan Dialah Allah yang memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan, dan agar menerima amalan-amalan yang saleh kita, dan agar itu semuanya dijadikan sebagai timbangan kebaikan-kebaikan kita, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik kepada setiap kebaikan. ويأتي هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام امتدادا للقاء سابق كان في هذا المكان، وكان عنوانه محبة الله سبحانه وتعالى. وحديثنا في هذا اللقاء عن محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي هي من محبة الله. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، كما أن طاعته من طاعة الله، وكما أن معصيته من معصية الله. وقد جمع بين المحبتين، محبة الله التي هي الأصل، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي تبع لمحبة الله، جمع بينهما في القرآن والسنة. أما في القرآن ففي قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وأما في السنة ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Dan cukuplah dalam pertemuan kita ini sebagai kepanjangan daripada pertemuan kita yang terdahulu,
di mana terdahulu kita sudah pernah berbicara tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembicaraan kita pada hari ini adalah tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata beliau, mencintai Rasulullah adalah merupakan konsekuensi daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah adalah bagian daripada mencintai Allah, dengan cara kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan kepada beliau. Di sana ada dua cinta. Cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah yang merupakan pokok segala cinta. Dan yang kedua adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pengikutan daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat tentang pentingnya dua cinta ini. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Katakan, hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian, demikian pula karib kerabat kalian, perdagangan yang kalian ridhai, tempat tinggal yang kalian sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Dan disebutkan pula di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, kata Rasulullah, siapa yang 3 perkara ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, ia tidak cinta kepada seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan ia, sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Wa mahabbatu النبي صلى الله عليه وسلم فريضة افترض الله على العباد محبته وأوجب عليهم اتباعه وطاعته وأخبر سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو أولى بكل مسلم من نفسه وأحرص على كل مسلم من نفسه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا وجب على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة مقدمة على محبته لنفسه وعلى محبته لأهله وعلى محبته لولده وعلى محبته لتجارته وعلى محبته للناس أجمعين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن
يا عمر. Beliau berkata, dan cinta kepada Rasulullah adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita cintai, lebih berhak untuk kita cintai dari siapapun dari kaum mukminin, bahkan daripada dirinya sendiri. Maka seorang mukmin tentunya lebih mendahulukan Rasulullah, lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada diri-diri mereka sendiri. Rasulullah orang yang sangat sayang kepada umatnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian, yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, sangat rahim, sangat kasih sayang dan lemah lembut. Jadi cinta kepada Rasulullah, kata beliau, kewajiban kaum muslimin adalah lebih mendahulukan Rasulullah daripada dirinya sendiri, lebih mendahulukan Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri, daripada istrinya, daripada keluarganya, bahkan dari seluruh manusia, kata beliau. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, bapaknya, dan daripada seluruh manusia." Bahkan di dalam Sahihul Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Tidak ya Umar, tidak sempurna imanmu hai Umar sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Lalu Umar berkata, "Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai kepada diriku sendiri, daripada diriku sendiri." Maka Rasulullah bersabda, "Sekarang hai Umar, imanmu sempurna." وهذه المحبة محبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعمة العدة والزاد ليوم لقاء الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن عند العبد كثير عمل من النوافل والرغائب والمستحبات. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام وصدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام أكثر من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. وإنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم نبلغ عملهم. فهذا أيها الإخوة يبين لنا الثمرة العظيمة والأثر المبارك عندما يقوم في قلب المسلم محبة صادقة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Inilah cinta, kata beliau, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
adalah perbekalan kita menuju kehidupan akhirat kelak, menuju kehidupan yang dimana kita di sana akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kata beliau, cinta itu harus menimbulkan berbagai macam amalan soleh, berupa ibadah-ibadah yang sunnah maupun ibadah-ibadah yang wajib. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Kata Rasulullah, "Apa yang engkau persiapkan untuk menuju kehidupan akhirat itu? Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Lalu orang ini berkata, "Aku tidak mempersiapkan apa-apa yang banyak dari salat ataupun puasa. Akan tetapi aku mencintai Allah subhanahu, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan bersama orang yang engkau cintai kelak." Anas berkata, "Aku tidak pernah merasa gembira lebih daripada kegembiraanku ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, engkau bersama orang yang engkau cintai kelak." Dan aku, kata Rasulullah, kata Anas, mencintai Rasulullah. Aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka, tapi aku mohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan aku dengan mereka. Ini ya akhwal Islam, merupakan buah yang agung ketika seseorang benar-benar melebihkan atau mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada segala sesuatu. Ia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. ومن أراد أن ينظر إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام الصادقة بأبهى حللها وأجمل مقاماتها وأحوالها، فلينظر في تاريخ الصحابة الكرام المجيد وسيرتهم العطرة، فقد ضربوا رضي الله عنهم وأرضاهم أروع الأمثال في صدق المحبة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا كان ولا يكون مثل محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشواهد والدلائل على ذلك كثيرة يعلمها من يطالع سيرتهم ويقرأ أخبارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الشواهد على ذلك، والشواهد كثيرة، ما جاء في الصحيح عن عروة بن مسعود الثقفي عندما أوفده قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتفاوض معه، لما رجع إلى قومه قال: لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فلا والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. Kata beliau, cobalah kita ingin melihat bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Bagaimana? Yaitu dengan melihat sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjalanan mereka, perjalanan hidup para sahabat yang mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang sangat cinta kepada Rasulullah daripada para generasi para sahabat. Dan bukti-bukti yang menunjukkan kepada hal ini sangat banyak, kata beliau. Di antaranya yaitu yang ada di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Mas'ud Al-Thaqafi, bahwasannya ia berkata, sungguh, kata dia,
Aku pernah mendatangi raja-raja dan aku tidak pernah melihat ada seorang raja yang sangat dicintai oleh pengikutnya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada diri mereka sendiri. أيها الإخوة الكرام، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد دعوى يدعيها الإنسان، بل محبته حقيقة عظيمة تقوم في قلب المحب الصادق، يكون لها أثرها عليه طاعة واتباعا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات تدل على صدقها وصدق وجودها في العبد. إذا قامت تلك العلامات ووجدت في العبد فهي دليل على صدق محبته للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم ذلك وأهمه اتباعه والسير على نهجه ولزوم خطاه، كما جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يلتزم النهج النبوي والشرع المحمدي، بأن دعواه كاذبة ما لم يلتزم ويتقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسمي العلماء رحمهم الله هذه الآية آية المحنة، يسمونها آية المحنة، أي من كان يدعي المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية الكريمة، هل هو متقيد بهديه، ملتزم لنهجه، متمسك بطريقته، عامل بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم؟ إن كان كذلك فإن المحبة صادقة. أما إن كان يدعي المحبة وهو لا يطيع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتبع نهجه الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من علامات صدقها. Saudara-saudaraku, kata beliau, sesungguhnya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sebatas klaim semata, akan tetapi cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hakikat yang agung, yang tentunya akan memberikan pengaruh dan bekas pada diri seseorang. Oleh karena itu, kata beliau, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan tanda-tanda kepada pelakunya bila memang cinta itu adalah cinta yang betul-betul jujur dari hatinya. Maka engkau akan menemukan tanda-tanda orang-orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dan ini yang paling agung, tanda orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang kuat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan itu dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu.
Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasannya Ibnu Qayyim berkata bahwasannya ayat ini merupakan hakim atas setiap orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia tidak mengikuti sunnahnya, ia tidak berpegang kepada sunnahnya, tentu cintanya menjadi sebuah cinta yang dusta kepadanya. Oleh karena itu, para ulama berkata, ayat ini adalah disebut dengan ayat ujian. Artinya, ujian bagi mereka yang mengaku-ngaku bahwa dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sesungguhnya ayat ini memberikan bimbingan kepada kita bahwasanya cinta yang betul-betul jujur adalah cinta yang disertai dengan ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya. Adapun orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Rasul, akan tetapi ia tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mau ia berpegang kepada sunnahnya, maka ini bukanlah tanda cinta kepada Rasulullah SAW yang benar. وتأمل أخي الكريم في هذا المعنى ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط وهو حديث حسن عن أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فغمس يده فيه ثم توضأ فتتبعناه فحسوناه، تتبعنا الماء الذي تطهر منه النبي صلى الله عليه وسلم فحسوناه أي شربناه تبركا بهذا الماء الذي تطهر فيه الرسول أو تطهر منه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والتبرك بفضل مائه وطهوره ثابت وهو من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فتتبعناه وحسوناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما صنعتم؟ لأي شيء صنعتم هذا الأمر؟ ما حملكم على ما صنعتم؟ قلنا: حب الله ورسوله. قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. فأرشدهم صلوات الله وسلامه عليه إلى إظهار هذه العلامة على صدق المحبة بالاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام واللزوم لنهجه القويم صلى الله عليه وسلم. Perhatikanlah saudaraku yang mulia, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat, dan hadis itu adalah hadis yang hasan. Dari salah seorang sahabat, ia berkata, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meminta air untuk berwudu. Lalu kemudian beliau pun berwudu dengannya. Lalu kami pun mengikutinya. Lalu kemudian kami meminum air wudu tersebut yang beliau berwudu dengannya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kenapa kalian lakukan itu? Artinya sahabat ini ketika melihat ada air sisa wudu Rasulullah SAW, diambilnya lalu kemudian diminumnya. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian melakukan seperti itu? Lalu sahabat ini berkata, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, jika kalian memang mencintai Allah dan Rasulnya, dan jika kalian suka Allah dan Rasulnya mencintai kalian, maka laksanakanlah amanah,
dan jujurlah dalam berkata, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat dan tetangga. Lihatlah, kata beliau, bagaimana tanda yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, bahwasanya mencintai Rasulullah SAW tiada lain dengan cara ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah dan luzumu manhajihi, berpegang kepada manhaj Rasulullah SAW. ومن علائم المحبة وشواهدها ودلائلها الإكثار من ذكره صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل أعلى شأنه ورفع مقامه وأعلى ذكره، فلا يذكر سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما في أشرف المقامات وأرفعها كالأذان والإقامة والتشهد ونحو ذلك. والإكثار من ذكره صلوات الله وسلامه عليه يكون بالعناية بدراسة سيرته وتعلم هديه والتأمل في مناقبه وشمائله والوقوف على أخلاقه وآدابه، وتكون هذه العناية عناية مستمرة بغرض الاتباع والائتساء والاهتداء بهديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مع الحرص على الصلاة والسلام عليه عند كل مرة يذكر فيها صلوات الله وسلامه عليه. والبخيل من الناس من يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. Kemudian tanda yang kedua, kata beliau, yaitu memperbanyak dengan mengingat Rasulullah SAW, yaitu memperbanyak salawat kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat penyebutan Rasulullah. Allah telah memberikan kemuliaan dan keharuman nama. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Rasulullah SAW di dalam beberapa ibadah seperti adzan, seperti iqamah, seperti tasyahud, dan beberapa tempat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah SAW dengan menyebutkan nama beliau di tempat-tempat tersebut. Dan memperbanyak mengingat Rasulullah SAW. Caranya bagaimana, kata beliau, yaitu dengan cara yang pertama, mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, perjalanan hidupnya, perjuangannya. Demikian pula memperhatikan bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab-adab beliau, bagaimana kehidupan beliau, keseharian beliau, selain ia mengikuti Rasulullah SAW dan berpegang kepada manhajnya. Dan tentunya juga ia berusaha untuk semangat, kata beliau, untuk banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Terlebih ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, karena Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu, orang yang bakhil itu siapa? Orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di sisinya, akan tetapi ia tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. ومن علائم المحبة وشواهدها ودلائلها أن يقوم في قلب المحب رغبة صادقة وشوق لرؤية النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، أي أن يقدم
أهله وماله ثمنا لرؤية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما قام في قلبه من شوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الشوق لرؤيته صلى الله عليه وسلم يثمر في المحب الصادق اتباعا له وسيرا على نهجه وترسما لخطاه ليكرم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى بمرافقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورؤيته. Kemudian kata beliau, di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mempunyai keinginan kuat dan kerinduan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyaddi ummati hubban." Sesungguhnya umatku yang paling cinta kepadaku, kata Rasulullah, ada seseorang dari umatku nanti setelahku, dan dia sangat ingin untuk melihatku, walaupun dia harus mengorbankan diri, hartanya dan anak-anaknya. Lihatlah, kata beliau, bagaimana kerinduan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kekuatan untuk senantiasa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kerinduan ini akan menimbulkan ittiba dan senantiasa menapaki jejak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ومن علامات المحبة الواضحة ودلائلها البينة توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والأدب معه. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي توجب محبة النبي عليه الصلاة والسلام واحترامه ومعرفة قدره العظيم ومقامه الرفيع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويكون معظما له التعظيم اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم، تعظيما بالقلب حبا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعظيما باللسان بالثناء عليه بما هو أهله دون غلو أو جفاء، وتعظيما له بالجوارح وذلك باتباعه والسير على نهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن علامات المحبة الواضحة ودلائلها وشواهدها توقير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه والأدب معه، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي توجب على العبد احترام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق
به صلوات الله وسلامه عليه، تعظيما بالقلب حبا له ومعرفة بقدره ومكانته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وتعظيما باللسان بالثناء عليه صلى الله عليه وسلم دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط، وتعظيما له بالجوارح، وذلك باتباع نهجه القويم ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kata beliau, di antara tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan demikian di dalam ayat-ayatnya. Di antaranya yaitu firman-Nya, la taj'alu du'a ar-rasuli, jangan kalian jadikan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti memanggil sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang layak kepadanya, dengan pengagungan yang menunjukkan akan kecintaan dan mengenal haknya, dengan pengagungan yang mengharuskan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan dengan lisan juga, yaitu dengan cara memujinya, yang tentunya pujian-pujian yang tidak disertai dengan gulu, sikap berlebihan, ataupun jafa, sikap meremehkan. Pengagungan itu juga dengan anggota badannya, dengan cara mengikuti kehidupan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang kepada manhajnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan demikian dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat, dan ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alaim al-mahabbah ودلائلها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويتأكد أيضا في يوم الجمعة وليلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، وحديث حسن. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأما في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا. Dan di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya. Terlebih, kata beliau, sangat dianjurkan untuk mengucapkan salawat dan salam ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sangat ditekankan terutama di hari Jumat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alaihi", perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Ia adalah hadis yang hasan. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku suka untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap keadaan. Adapun pada hari Jumat, maka itu lebih aku sukai lagi untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن علامات صدق هذه المحبة محبة
آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ومحبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الذين أكرمهم الله بصحبته ووفقهم لملازمته وشرفهم برؤيته ووصفهم سبحانه وتعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال صلوات الله وسلامه عليه في بيان شأنهم ومقامهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Dan di antara tanda kejujuran cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mencintai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai mereka-mereka yang menjadi sahabat Rasulullah karena Allah telah memberikan kepada mereka berbagai macam keistimewaan, di mana mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah memuji mereka dalam ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Bahkan Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. ومن علامات هذه المحبة محبة المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة دعاة السنة وحملتها، دعاة الحق والهدى الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فمحبة حملة السنة هي من محبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإن من الخطورة بمكان أن يكون الإنسان والعياذ بالله مبغضا لحملة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Dan di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mencintai orang-orang yang berpegang kepada sunnah, mencintai orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada petunjuk, yang senantiasa mereka menyeru kepada jalan Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Kaifa taqulu fi rajulin?" Bagaimana pendapatmu hai Rasulullah tentang seseorang yang mencintai suatu kaum tapi ia tidak bertemu dengan mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan bersama dengan yang ia cintai. Maka mencintai pembawa sunnah termasuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para dai kepada sunnah itu termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bahaya yang paling yang agung kata beliau, apa itu? Yaitu seseorang membenci para pemegang sunnah, membenci orang-orang yang membawa sunnah dan menyerukan kepada sunnah. ومن علامات محبته وبها أختم ذكر هذه العلامات
أن تكون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة الإسلام، لا غلو فيها ولا جفاء ولا إفراط فيها ولا تفريط. وتأملوا معي ما رواه الحاكم في مستدركه عن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفة فقال علي: يا أهل العراق، أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام. سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. ونتأمل قوله: أحبون حب الإسلام، ففيه تنبيه على الاعتدال في الحب والتوسط، بأن يكون حبا صادقا لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط. Di antara tanda cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah tanda yang terakhir yang akan saya sebutkan, kata beliau, yaitu kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan Islam. Maksudnya apa? Yaitu cinta yang tidak berlebihan dan cinta yang tidak meremehkan. Coba perhatikan sebuah asar berikut ini yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Yahya bin Sa'id. Ia berkata, kami pernah berada di sisi Ali bin Husain. Lalu datanglah suatu kaum dari Kufah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, wahai penduduk Irak, cintailah kami dengan kecintaan Islam, karena aku mendengar ayahku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, jangan kalian mengangkat aku melebihi kedudukanku, karena Allah telah menjadikan aku sebagai seorang hamba sebelum aku diangkat sebagai seorang rasul. Perhatikan perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Cintailah kami dengan kecintaan Islam. Artinya kecintaan yang tengah-tengah, yang betul-betul benar, yang tidak terdapat padanya sikap gulu berlebihan dan tidak pula bersikap meremehkan atau melecehkan. ولهذا ينبغي على المسلم المحب أن يكون وسطا بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الجفاء، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والناس في هذا المقام، أعني مقام محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أقسام ثلاثة. الأول أهل التوسط والاعتدال، وقد مر معنا ذكر لعلامات هذه المحبة القائمة على الوسطية والاعتدال. وقسم أهل جفاء وتفريط، وقسم أهل غلو وإفراط. ولعلي أذكر على وجه التنبيه والتحذير بعض علامات الجفاء، بعض علامات الجفاء في ما يتعلق بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kata beliau, selayaknya agar kita bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak bersikap melecehkan. Karena sebaik-baiknya urusan adalah ausatuha, yaitu yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak melecehkan. Dan manusia dalam masalah ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, kata beliau, ahlut tawassut, yaitu orang-orang yang tidak berlebihan kepada Rasulullah dan tidak pula melecehkan.
Dan telah kita sebutkan tandanya ini sebelum ini, yaitu tentang orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu orang-orang yang melecehkan dan meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, orang-orang yang berlebih-lebihan dan mereka pun melakukan cintanya kepada Rasulullah begitu berlebihan sehingga mendudukan Rasulullah SAW melebihi kedudukan beliau sebagai seorang manusia biasa dan Rasulnya. Barangkali kata beliau, aku akan menyebutkan sebagian tanda-tanda sikap yang meremehkan yang berhubungan dengan masalah ini. فمن مظاهر الجفاء أيها الإخوة الكرام ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، وتقديم محبة دنيا زائفة وأهواء زائلة وملذات فانية على محبته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Dan di antara tanda orang yang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu lemahnya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati. Dia lebih mendahulukan cinta kepada dunia, lebih mendahulukan cinta kepada hawa nafsu dan kelezatan-kelezatan yang tidak kekal. Ia lebihkan itu daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن مظاهر الجفاء الإعراض عن سنته الغراء ومحجته البيضاء وهديه القويم صلوات الله وسلامه عليه، والانصراف عن ذلك بانشغال بآراء باطلة وأهواء فاسدة ونحو ذلك من أمور صرفت الناس عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Di antara tanda orang yang melecehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari petunjuk beliau yang lurus dan tidak mau mempelajari, tidak mau memperhatikannya. Bahkan ia lebih disibukkan dengan mempelajari pendapat-pendapat yang batil, pemikiran-pemikiran yang merusak ataupun yang lainnya yang bisa memalingkan manusia dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن مظاهر الجفاء عدم تعظيم أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فتجد في بعض المجالس إذا ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سماع الناس له وإقبالهم عليه كسماعهم لأي حديث، بل تجد بعضهم يتجرأ في بعض المجالس في رد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا يذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لما، أو يقول لكن كذا وكذا، أو يقول كيف، معترضا على أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأين المعرفة بقدره؟ وأين التعظيم له ولأحاديثه عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Kata beliau, di antara tanda orang-orang yang melecehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kamu lihat pada sebagian majelis apabila disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar hadis tersebut seperti mendengar perkataan manusia biasa. Bahkan mungkin ia berani untuk membantah dengan hawa nafsunya. Contohnya misalnya, bila disebutkan padanya sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu berkata, "Kenapa begini? Kenapa begitu?" Sengaja ia ucapkan itu untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana penghormatan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana pengagungan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Bukankah Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya? Karena Allah telah menyebutkan demikian, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa min suwari al-jafa al-insirafu an qira'ati siratihi salawatullahi wa salamuhu alayhi wa akhbarihi al-sharifah wa manaqibihi al-majidah صلى الله عليه وسلم. وسيرته هي أزكى سيرة وأفضل سيرة لأزكى الخلق وأطيبهم سريرة صلوات الله وسلامه عليه. فتجد في بعض الناس من هو معرض عن هذه السيرة المجيدة وعن هذه الأخبار العطرة، منشغل بقراءة سير التافهين ممن ليس لهم أي قيمة في عز الأمة ورفعتها. فتجد بعض الناس منصرف في قراءة سير أناس تافهين لا قيمة لهم، ومعرض تمام الإعراض عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من صور الجفاء. Di antara fenomena sikap meremehkan adalah kita tidak memperhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi dan keistimewaan dan keutamaan beliau. Karena sesungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utamanya sirah, sesuci-sucinya sirah, di mana kata beliau kita mendapati sebagian manusia malah berpaling daripada mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyibukkan diri dengan sirah orang-orang yang tidak mempunyai keutamaan sama sekali, bahkan tidak punya sama sekali keistimewaan apa-apa. Bahkan mungkin dia termasuk orang-orang yang jauh daripada Allah dan Rasul-Nya. Ia pun kemudian berpaling daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lebih disibukkan dengan mempelajari hal-hal seperti itu. Wa min madahiri al-jafa الدفاع أو الإقبال على البدع والأهواء والدفاع عنها والانتصار لها والسعي في نشرها مع الإعراض عن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان كل جمعة إذا خطب الناس قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Dan di antara fenomena sikap melecehkan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu membela bid'ah, membela mati-matian bid'ah dan berpaling daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam sahih dalam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man raghiba an sunnati, siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaisa minni, maka ia tidak termasuk golonganku. Beliau juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Dan bahkan Rasulullah setiap hari Jumatnya berkhutbah kepada manusia. Apa yang beliau ucapkan? Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, wa khairal hadi, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Wa min suwari al-jafa'i aydan intiqas maqami ashabi an-nabiy al-karim alayhi salatu wassalam والنيل منهم وسبهم والوقيعة فيهم
وأيضا في من اتبعهم بإحسان، وهذا من علامات الجفاء وصوره. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Dan di antara fenomena bersikap jafa, yaitu meremehkan hadis Nabi SAW, yaitu mencaci maki para sahabat, yaitu berusaha untuk bagaimana para sahabat itu dibenci oleh manusia. Bahkan ia pun mencaci maki orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Padahal Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian berinfak dengan sebesar gunung emas, niscaya itu tidak akan mengalahkan infaknya sahabat dengan emas satu mud, yaitu 2 telapak tangan. هذا أيها الإخوة الكرام يتعلق بجانب الجفاء، وننتقل إلى جانب آخر وهو جانب الغلو. وقد عرفنا أن الناس في هذا الباب وسط، أهل توسط واعتدال، وأهل جفاء وأهل غلو. والحديث سيكون عن ما يتعلق بهذا الجانب، جانب الغلو في النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو أمر حذر منه صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وبين أنه هلكة لصاحبه. وقد جاء في هذا المعنى نصوص عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومن ذلكم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا عبد الله ورسوله، تنبيه على الوسطية وتحذير من الغلو والجفاء، وتحذير من الغلو والجفاء، لأن في إثبات العبودية نفي للغلو، وفي إثبات الرسالة نفي للجفاء. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وسطا في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا غلو ولا جفاء. Ini yang berhubungan dengan sikap jafa, yaitu meremehkan Rasulullah SAW. Dan kita akan berpindah kepada fenomena yang menunjukkan akan sikap berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW. Dan kita sekarang, kata beliau, akan menyebutkan, karena sudah kita ketahui, kata beliau, bahwa manusia itu ada 3 kelompok. Yang pertama yang berlebih-lebihan, yang kedua yang melecehkan, dan yang terbaik adalah yang tengah-tengah, yang tidak berlebihan dan tidak melecehkan. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya sikap gulu berlebih-lebihan itu akan membinasakan pelakunya. Telah datang dalam nas-nas, dalam hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya yaitu sabda Rasulullah SAW, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian sikap gulu yaitu berlebihan, fa innama ahlaka man kana qablakum, karena sikap berlebih-lebihan atau gulu itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam.
Perhatikanlah sabda Rasulullah. Akan tetapi ucapkan, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sabda Rasulullah, ucapkan, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Memberikan kepada kita peringatan agar kita bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak merecehkan. Ketika Rasulullah mengatakan hamba Allah, berarti penghambaan ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berlebihan. Dan ketika kita katakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kita tidak boleh melecehkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita untuk bersikap tengah-tengah antara itu semuanya, kata beliau. وقد كان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يسد الذرائع ويحمي حمى الدين ويحوط جنابه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع غلوا أو إطراء أو تجاوزا في الحد مما يتعلق به عليه الصلاة والسلام أو بغيره نهى عن ذلك وحذر منه صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. ولهذا لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله عدلا بل قل ما شاء الله وحده. ولما سمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب صلى الله عليه وسلم وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما قال ذلك الرجل الأسير في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي للتوبة قال أتوب إلى الله ولا أتوب لمحمد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. Kemudian kata beliau adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup berbagai macam pintu yang menjerumuskan kepada perkara-perkara yang menyimpang dari agama. Di antaranya contoh-contohnya adalah kata beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendengar ucapan-ucapan yang berbau sikap gulu berlebih-lebihan yang berhubungan dengan beliau ataupun yang berhubungan dengan yang selain Rasulullah, maka Rasulullah segera melarangnya, segera mengingkarinya. Sebuah contoh, ketika Rasulullah SAW mendengar seorang sahabat mengatakan begini, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Maka Rasulullah SAW marah dan beliau bersabda, Aja'altani lillahi nidda, apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan selain Allah? Tapi katakan dengan kehendak Allah saja. Dan ketika Rasulullah SAW mendengar seorang wanita berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, pada kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Maka Rasulullah mengingkari dan beliau bersabda, la ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang ditawan, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat kepada Allah, apa kata orang itu? Aku bertaubat kepada Allah dan aku tidak bertaubat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sungguh orang ini telah mengetahui hak ya kepada siapa pemiliknya. ولا يشفع للإنسان في هذا المقام، أعني مقام المغالاة في النبي صلى الله عليه وسلم، قصد محبته وإظهار محبته، بل لا بد مع هذا القصد الطيب من اتباع لهديه ولزوم لنهجه صلوات الله وسلامه عليه. والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ليس كل من أراد الخير أدركه،
ولهذا ينبغي على الإنسان أن يزم نفسه بزمام السنة، وأن يتقيد بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وألا يمارس أي أمر لا أصل له في الدين ولا دليل عليه من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بحجة أنه إنما يفعل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح ذلك، والأمور أو الشواهد على هذا المعنى كثيرة، لكن مما يوضح ذلك قصة ذلك الصحابي الذي ذبح أضحيته يوم عيد الأضحى قبل الصلاة، وكان غرضه من ذبحها غرض حسن ومقصده مقصد طيب، فذبح أضحيته قبل الصلاة من أجل أن تهيأ وأن تجهز وأن تطهى بحيث لا يأتي الناس بعد الصلاة إلا وهي جاهزة، وتكون من أول الذبائح التي تقدم للناس في ذلك اليوم. هذه نية حسنة ومقصد طيب. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي ليست أضحية. لم يشفع له حسن قصده في قبول عمله أضحية في ذلك اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي إن كنت تريد أضحية فاذبح كما هو الهدي بعد الصلاة لا قبل الصلاة. فانظروا، هذا الرجل قدم الأضحية قبل الصلاة فلم تقبل، مع أنه قدمها لغرض حسن ومقصد طيب فلم تقبل منه. فكيف بمن يأتي بأعمال أصلا لا أساس لها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: إني لم أفعل ذلك إلا من أجل محبته؟ نقول له: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون مظاهرها مظاهر شرعية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. Janganlah seseorang, kata beliau, beralasan melakukan suatu perkara yang diada-adakan dengan mengatakan bahwa ia untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebatas niat yang baik, haruslah niat yang baik dan tujuan yang baik, kata beliau, harus disertai dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam athar yang masyhur dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata apa? Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, akan tetapi ia tidak mendapatkannya karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba hendaklah mengikatkan dirinya dengan tali sunnah dan berpegang kepadanya, dan jangan sekali-kali ia membiasakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dengan alasan bahwa ia lakukan itu sebagai cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang menjelaskan itu juga adalah kisah seorang sahabat yang menyembelih hewan kurbannya sebelum ia sholat Idul Adha. Tentunya ia menyembelih hewan kurbannya tersebut bukan karena niat yang buruk. Pasti niatnya baik sekali, pasti tujuannya bagus sekali. Akan tetapi karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Syatuka syatu lahmin, sembelihanmu itu sembelihan daging biasa, bukan udhiyah, bukan korban sama sekali. Maka Rasulullah SAW di sini mengingatkannya bahwasanya jika kamu menginginkan sesuai dengan sunnah, kalau kamu mau menyembelih sesuai dengan syariat, seakan-akan beliau mengatakan ikuti sunnah Rasulullah, sembelihlah sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembelih hewan kurban tersebut setelah sholat Idul Adha. Lihatlah bagaimana sahabat ini melakukan suatu perbuatan yang dia niatnya baik, tujuannya baik,
akan tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Padahal berkurban itu atau udhiyah itu ada syariatnya dalam agama. Udhiyah itu ada syariatnya dalam agama, tapi ketika dilakukan tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah, ternyata ditolak. Bagaimana apabila perbuatan itu tidak ada asalnya sama sekali? Maka dari itu, ya kata beliau, janganlah seseorang berkata begini, ya, aku tidak melakukan ini kecuali karena aku ingin mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melakukan perbuatan-perbuatan ini semuanya dalam rangka mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami berkata kepadanya, ya, cintamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang bagus, tapi ingat, kamu pun harus sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebatas cinta, akan tetapi harus direalisasikan dengan kesesuaian diri atau ibadah kita dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. خلاصة المقال أننا نريد أن نكون في طريقتنا ونهجنا في حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم كطريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. تلك الطريقة المثلى والنهج الأتم في محبة النبي الكريم صلوات الله